बंधुगण एप्रिल 14 तारिख दिन महाविषुव संक्रांति जहाको मध्य पणा संक्रांति बोली कहुए। आउ एही दिन ठारू एही 6 गोटी राशि भाग्य बदलिबाकू जाउअछि। प्रभु बजरंगबालींकर कृपारू एमानकर भाग्यर कबाट खोलिबाकू जाउअछि। एमानकर समस्त मनस्कामना पूरण हेबाकू जाउअछि। एमानकर जीवन संपूर्ण रूपे बदलिबाकू जाउअछि। तेबे चलंतु जानिबा सेही भाग्यशाली 6 गोटी राशि मान विषय रे। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी प्रभु बजरंगबालींकू एवं माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती ताहेले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबाली जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं निजर राशि को लिखिबाकू जमा भी भूलंतु नाही। जहा फल रे आपणकर राशि अनुसार जहाँ भी उपाय आमको जना पड़िबा आमे आपनको कमेंट माध्यम जणाई देबू। बंधुगण दुखर दिन एवं शेष है। एही पणा संक्रांति ठारू एही 6 गोटी राशि हेबाकू जाउछन्ति भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 6 गोटी राशि जे कि कोटिपति हेबार रास्तार चलुछन्ति एवं एही पणा संक्रांति ठारू ग्रह मानकर गोचर स्थिति किछि एही भली भाबरे बनिबाकू जाउअछि जहा फल रे एही राशि गुड़िक मालामाल हेबाकू जाउछन्ति। एही राशि मानकर उपरे माँ लक्ष्मी एवं प्रभु बजरंगबालींकर कृपा प्राप्ति हेबाकू जाउअछि। प्रभु बजरंगबालींकर कृपारू आपण मानंकू सठिक समय रे बहुत बड़ धन लाभ हेबार अछि। आपणकर उपरू सब करचर भार खसीजिब। आपणकर सब कष्ट शेष होइजिब। माँ लक्ष्मीकर कृपारू आपणकर बहुत शीघ्र विवाहर जोग मध्य खोलिबाकू जाउअछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य मध्य खूब जोरसोर उन्नति देखादेब। मनपसंदर चाकरी हेबार मौका आपणको प्राप्ति हेब। आपणको भितरे आकर्षण क्षमता एबे बढ़िजिब। एबे आपणको लोक माने पसंद करिबा आरंभ करिदेबे। आपणकर द्वारा कराजाउथिबा सब चेष्टा एबे सफल हेबाकू जाउअछि। कोनोसी भी काम आरंभ करिबा पूर्वरु आपण आपणकर गुरुजन मानकर आशीर्वाद निश्चय नियंतु। माँ लक्ष्मीकर कृपारू आपनको बारंबार अजाणा जगारू धन लाभ हेब। परिवार तरफरू आपनको बड़ा खुशी खबर निश्चिंत मिलिब। आपण मानकू दूरयात्रा करिबार सुजोग मध्य मिलिब। एहा सहित कार्यक्षेत्र रे नुआ नुआ सांगसाथी आपणकर बनिबे। कोर्ट कचेरी मामला रे आपनको सफलता निश्चय मिलिब। तेबे आसंतु जानिबा सेही राशि मानक विषय रे जेउ मानकर भाग्य एही पणा संक्रांति ठारू बदलिबाकू जाउअछि जहार विषय रे आमे एहिठारे कथा हेउछे। प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। आपणको आपणकर जीवन रे एही पणा संक्रांति ठारू अपार सफलता मिलिबार संभावना नजर आसुअछि। आपणकर घरे सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेब। आपण एही पणा संक्रांति ठारू किछि नुआ करि देखाई पारंती। बेरोजगार युवक मानंकू भल चाकरी मिलिबार जोग बनुअछि। नुआ कार्य आसुथिबा विघ्न एबे दूर हेबाकू जाउअछि। सामाजिक कार्य करिबार आपणको सफलता प्राप्ति हेब। जीवनर सब असुविधा आपणकर दूर होई पारे। आपणको द्वारा काहाकू दिया जाइतिबा धन मिलिबार एबे संभावना नजर आसुअछि। घर परिवार रे आपणकर सुख शांति आनंदर लहरी लागि रहिब। धन कमाइबार नुआ नुआ अवसर एबे आपणको प्राप्ति हेबाकू जाउअछि। आपणकर एही राशि होइथिले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबाली अवश्य लिखंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि पुरुष राशि। अहिरकु जे आपणको आर्थिक क्षेत्र रे बहुत उन्नति हासिल हेब। आपणकर आगामी समय बहुत शुभ रहिब। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे धन लाभ हेबार पूरा संभावना रहिअछि। एही समय आपणकर यात्रा लाभदायक सिद्ध हेब। आपणकर जीवन रे आसिबाकू थिबा सब प्रकार दुख एवं कष्टर अंत घटिबाकू जाउअछि। चाकरी करुथिबा व्यक्तिविशेष मानक पाई एही पणा संक्रांति परर समय सबुठार अधिक शुभ रहिब। एही राशिर व्यक्तिविशेष मानकर घरे अधिक मात्रा रे खुशीर वर्षा हेब। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य खुशीर माहौल लागि रहिब। आपणकर एही राशि होइथिले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तृतीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि सिंह राशि। कहि देउछि जे
ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଅପାର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଏବେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରାରେ ବନିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିର ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାର ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କହି ରଖୁଛି ଯେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକରେ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ, କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାଥ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।